ये देखिए आप कंबाइन चल रही है। आज हमारी कनक कट रही है। देखिए क्या नज़ारा है, क्या व्यू है। ये हमारा ट्यूबवेल है। A few inches later. One eternity later. और ये ट्रैक्टर ट्राली आ चुकी है। इसी की वेट हो रही थी, 10 मिनट हो गए लास्ट में। और हम इनके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए सागर के साथ जाके, और अब इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। ये बेचारे बहुत ही मेहनत करते हैं, सुबह से लगे हुए हैं। और अब इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते हैं। और अभी और भी हमारे कनक कटनी है थोड़ी बहुत, 4-5 किले हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। इसके बाद अभी सागर और की भी फसल कटेगी वहाँ पे, तो उनके भी हैं। चलो देखते हैं। ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ओह माय गॉड। ये भर गए हम दोनों, पूरे भर गए। उड़ रहे हैं। यहाँ पे मशीन नहीं पहुँच सकती, इसलिए हाथ से काट रहे हैं। अब हम छत पे आ गए हैं। क्या नज़ारा है, क्या व्यू है। A few moments later. Saturday morning, hoping that you had called me.
realized it was the afternoon. I'm still sleeping off the party. The party from the night before. The summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me. Hoping that one day I'd be yours. और ये लीवर गिरा नीचे और यही ये है सोना किसानों का। Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. La 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 la, oh 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 oh. La 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 la, oh 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 oh. La 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 la, oh 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 oh. 2 hours later. का भी कुछ अलग ही है। ये अब हम जा रहे हैं मंडी में। ये हमारे ड्राइवर साहब। ओ भाई साहब ताजा, ओ ताजा। In your eyes, I want to be my baby. Then one day I could be your